फाइनली हमें पहुंची जाइए आवर डेस्टिनेशन रे. दिस इज कॉल्ड म्यूजिक इको रिजॉर्ट. वेरी रॉ, वेरी ऑथेंटिक विलेज एटमॉस्फेयर. That's Sunil looking for some network signal. इधर सकालू सकालू हम गोटे अन्य द्वीप रे विजिट करवार लगी बाहरी जो बहुत रॉकी रोड. धीरे धीरे आस्ते आस्ते जाऊँ. देख के गुड आफ्टरनून गाइस. सारा दिन इाड़े सियाड़े हला पर एटा टिके संध्यार मजा नवार लगी बाहरी छु. पानी लेवल टा बढ़ी जाउजे धीरे धीरे. सांग माने समुद्र रे भितरे स्विमिंग रो चेष्टा करिचन. आई विल जस्ट शो यू सम ऑफ द फुटेजेस. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. राति रे एटा हमें बाहरी जो माछ धरवार लगी. We'll go in a trawler deep into the sea.
देखमा आज काना माछ धर्मा जे. Let's see. These are the preparation. See, I don't know what all this shit is. আর এটা হচ্ছে আমরা যেগুলো বাবু এখন ইয়াতে বসে ফেলবো এগুলা ছোটগুলো. This guy is amazing. কে জানি কানা কানা করুছে যে ধুম মাছ ধর্ম কিন্তু আজি আর কানা আছে আরো আছে. ऑलमोस्ट अधा घंटा खंडे चलला पर आम ट्रॉलर पाखे पहुँची जाइचु. बहुत मुश्किल रे ट्रॉलर उपरे के चढ़लु. Meet Mr. Osman bhai, who took very good care of us for last 2 days. Osman bhai, thank you very much. Thank you sir. So guys, Yes. we have to thank Mr. Azad today as the owner of this resort. Thank you, Employee Mr. of this. Thank you, Mr. Azad, for everything, for all the hospitality. Thank you so much. We have come to an end of our trip. This is Sanjeev Mishra signing off for today. See you next time on a different location. Till then, stay safe. Bye bye.